अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं आम टीवी। नाजरीन, सियासी उफ्क पर मुख्तलिफ तरह की खबरें नज़र आ रही हैं, जिसमें सबसे अहम खबर जो पिछले 2-3 दिनों में सामने आई वो है मशहूर सहाफ़ी इमरान रियाज साहब की बाजियाबी, जो नामालूम अगवाकारों की जेरे हिरासत थे। वो बाजियाब हुए, अपने घर पहुंचे। उनकी फैमिली बहुत खुश हुई। वो तमाम सदमे जो पिछले 4 महीनों में उन्होंने बर्दाश्त किए, उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान में ये रवाज है कि यहाँ लोगों को गायब कर दिया जाता है और लाकानूनियत ज़्यादा है। ख़ास तौर पर सहाफ़ी बरादरी जो है वो बड़ी ही मुश्किल और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना उनको करना पड़ता है। हम इन तमाम सहाफ़ियों पर होने वाले इन तमाम मज़ालिम को कंडेम करते हैं और चाहते हैं कि तमाम सहाफ़ी उनका तल्लुक़ किसी भी मीडिया ग्रुप से हो या किसी भी सियासी जमात से ही हो, इवन उनको सेफ ग्राउंड दिया जाए और वो उन्हें काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। जो भी एथिक्स हैं, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी सहाफ़त के मायार हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको काम करने की भरपूर इजाज़त होनी चाहिए। अब बात करते हैं सियासत की। तो सियासत में कुछ हलचल सामने आ रही है। सियासी रडार के ऊपर कुछ मुलाकातें नज़र आ रही हैं और उन मुलाकातों का जो पेश खैमा है वो है पाकिस्तान की गुर्बत। नाज़रीन, हमारे हुक्मरान जब अपना कशकोल लेकर अपने दोस्त ममालिक, जिनको हम दोस्त ममालिक कहते हैं, जो हमें बाज़ औक़ात चंदा दे देते हैं, खैरात दे देते हैं, भीख दे देते हैं, हमने उनका नाम दोस्त ममालिक रखा हुआ है। एक्चुअली कोई दोस्त नहीं होता। जैसे मुल्क के अंदर सियासत होती है, ऐसे ही बैन अल-अक़वामी सियासत भी होती है। और बैन अल-अक़वामी सियासत में जो बैन अल-अक़वामी प्लेयर्स हैं, वो ममालिक जो बैन अल-अक़वामी सियासत को देखते हैं और उसको लीड करते हैं, उनका एक अपना नुक्ता नज़र होता है। तो देखने में ये आया है, मालूम ये पड़ा है कि पाकिस्तान की जो आने वाले चंद दिनों में या चंद महीनों में, अगले चंद महीनों में जो पाकिस्तान में इमदाद आनी है, उसके हवाले से दोस्त ममालिक ने ये शर्त रख दी है कि जब तक मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन प्रोसेस को अगर रोका गया तो जो इमदाद है वो भी बंद हो जाए। इस प्रेशर की वजह से खास तौर पर दो मुल्कों की तरफ से ये बड़ा शदीद प्रेशर आया और इस प्रेशर की वजह से अब मुल्की सियासत में एक हलचल शुरू हुई है। मुलाकातों का एक सिलसिला शुरू हुआ है और सबको राय रास्त पर लाने की कोशिश की जा रही है। इस बात पे राजी कर रहे हैं कि आने वाले सेटअप में कौन क्या रोल प्ले करेगा और उस रोल में किस तरह से जो इंटरनेशनल एजेंडा है उसे कैसे उसका ख्याल रखा जाए। तो उसी सिलसिले में एक सबसे अहम मुलाकात जो हुई है वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, सदर आरिफ अलवी साहब की। और सदर आरिफ अलवी साहब की जो ये मुलाकात है पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ, वो कहने में और सुनने में ये आ रहा है कि वो मुलाकात उन्होंने खुद नहीं की, बल्कि उनकी मुलाकात अरेंज की गई है, मुलाकात कराई गई है और वो एक स्पेशल एजेंडे के तहत जेल में उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है और उन्हें राज़ी करने की कोशिश की है मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर कि वो आने वाले सिनेरियो में किस तरह से बिहेव करेंगे, दीगर इदारों के साथ उनका बर्ताव, उनका रवैया, उनका सलूक कैसा होगा। तो अभी तक की जो इतलात आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी भी तौर इदारों की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से खारजा पॉलिसी तरतीब दूंगा, अपनी मर्जी से दाखिला पॉलिसी तरतीब दूंगा और किसी को इसमें इंटरफेयर करने की इजाज़त नहीं हो। तो इस सिनेरियो में थोड़ा सा मुश्किल पेश आ रही है इदारों को
نہ تو وہ الیکشن کی طرف جا پا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو الیکشن اس طرح کے الیکشن ہوں گے وہ اداروں کے لیے فیوریبل نہیں ہے، اور دوسری سمت میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، بات مان نہیں رہی، سمجھ نہیں رہی، اور اگر ہم دوسری قیادت کی طرف چلیں تو جو نون لیگ کی ساری قیادت ہے وہ اس وقت لندن میں بیٹھی ہے، وہ بھی مشورے کر رہے ہیں آپس میں، اور بیان بازیاں بھی ہو رہی ہیں، میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، چائے بھی پی جا رہی ہے، کھانے بھی کھائے جا رہے ہیں، اور آنے والے سینیریو کے اوپر جو ہے وہ بھرپور ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اس پہ جو ریزرویشنز ہیں ان پہ بھی بات ہو رہی ہے، اور کس طریقے سے آنے والے الیکشنز کو رگ کرنا ہے، کیسے جیتنا ہے، اس پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے، کون کون سے ہتھ کنڈے استعمال کرنے ہیں، اور اگر کامیابی ہو گئی تو پھر آگے بدلے کس کس سے لینے ہیں، یہ تک باتیں جو ہیں یہ منظر عام پر آ رہی۔ دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو صاحب اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ دبئی میں ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں، اور وہ بھی میٹنگز کر رہے ہیں، اور ان کی بھی اوپن میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور خفیہ میٹنگز کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو سیاسی سینیریو بن رہا ہے اس میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی بڑا محتاط ہو کر چل رہا ہے۔ پچھلے دنوں الیکشن کمیشن نے ایک ٹائم، ڈیٹ تو نہیں کہنی چاہیے کیونکہ ڈیٹ تو انہوں نے دی نہیں ہے، ایک ٹائم، مخصوص ٹائم جو ہے اناؤنس کیا ہے کہ فلاں مہینے کی آخری ڈیٹوں میں ہم الیکشن کرا دیں گے، لیکن ان کا اس طرح سے الیکشن کا اناؤنسمنٹ کرنا بذات خود ایک مشکوک حرکت ہے، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ابھی ڈاواڈول ہیں، ابھی ان کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ تو الیکشن تبھی ہوں گے جب وہ الیکشن پاکستان کے لیے اچھے ہوں، وہ الیکشن پاکستان کے اداروں کو قابل قبول ہوں، وہ الیکشن پاکستان کی پیپلز پارٹی کو، پاکستان کی نون لیگ کو، پاکستان کی پی ڈی ایم کو، پی ٹی آئی کو، سب سیاسی جماعتوں کو قبول ہوں، اور وہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو قبول ہوں۔ بات یہ ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، جیتے کوئی بھی یا ہارے کوئی بھی، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن الیکٹڈ نمائندگی پاکستان کے عوام کی ہونی چاہیے، اور الیکشن کو روکنا بہت بڑا جرم ہے، الیکشن کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اس جرم کی سزا جو ہے وہ ان لوگوں کو ملنی چاہیے جو اس میں رکاوٹیں ڈال رہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ راجہ پاکستانی کو اجازت دیجیے، اپنا سارے پاکستان کا اور تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا۔ رب راکھا، پاکستان زندہ باد۔